আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিবহন চিত্তদেব বর্মা তিনি কক্তমা বোবাগ্র পুংখা কেন্দ্রনি রাংমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সাকা ব্যাংকিংনি সেপসাপ সনামফিনা নাহাरै কচুক বেরামনি কমিটি কাचा খাজাगानो उत्तर सालका आमचाइनि बिसिं त्रिपुरानि जतनि सोलाय गोबां बोरैरक स्टार्ट आप बाय गोदालजाखिनि साका রাংমন্ত্রী প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনারা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করুন কারণ কেন আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি প্রত্যেক দিনের আকাশবাণী আগরতলা বাংলা সংবাদ এবং সেই সংবাদটি পাওয়ার জন্য আপনারা এখনই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন প্রণজিৎ সিংহ রায় ভারতীয় জনতা পার্টিनि বসংनि तांक्राहिनि चंजाका एमपी बिप्लब कुमार देव त्रिपुरानो खबै उत्तर सालका आमचाइनि क्यासो हास्टेव गोबांखाय वातै वावनो हिनै हजाक्लाय रिजाखा ताबुक कक्तमा सुक्रुबै केन्द्रनि रां मन्त्री निर्मला सीतारमन साका हामजाजाक भारत सोनामथि सानो नाहारै दाक्तिनो बैंकिंनि सेटनोते कुचुक बेरमिनि कमिटि कायसा हापां खावना তিনি দিল্লি কটালো নকা সালনি রাষ্ট্রীয়তা ব্যাংক গৌথুমলাইমনো চেঙ্গै রাং মন্ত্রী সাকা जुदा जुदा दिखलनो तयै ककलाम सालायमावलो कमिटि बैंकिं सोनामफिनानि थिनांनि सामुंनो जंगानो मोसांजोक सीतारमन साका भारतनि बैंक रक ताबुक काहाम थायो दंगो बो खाखामानि कक साका कमिटिनि कक बिटि रमानो रगै हापां ताय बैंकनि बाबायो हा कतनि रांटं हामक्राय अंमावो नांमा याप्रि नाहारनो केन्द्रनि रों मन्त्री प्रहलाद जोशी তিনি दिल्ली कटालो एनटीए नायथंलाय अक्राताय कुचुक रों ककलायनकनि तांक्रानो खबै कुचुक बेरेमनि अफिसार बाय ककलाम पान्ना कायसा आचुखा ककलाम सालायमाव बो आमजोक मुंनि चंजाक प्रोटोकल क्राक खलायमानिना ताय हुइजाक आमजोकनि नाहारमानि सेब्रकनो सोनामफिना दागि मुरिका बेबाक आमजोक रायजोनो अडिट खलायै सोनामफिरजाक याप्रि नाहानानि रिपोर्ट रानि साजाका अफिसारनो साका सालकिचा सकां उंमा जोंजालनि उलो एनटीए नि खरक बाजिनि गोबां सेबुकनो नरि रुजाका साइबार नायमोथां साइकोमेट्रिक ताय सोंमुं बुलाय सोनामा बाबाया हापां फातानि जेरै नायख्रों रंनोबो सिटक जागै दंगो रां मन्त्री प्रणजित सिंह राय साका उत्तर सालका आमचाइनि बिसिं हासनि बोरैरक जतनि साइ गोबां स्टार्ट आप बाय गोदालजाक दंगो आबो बाय सोनामुं एन्टरप्रेनियर ताय तांसेब रुगजाक हामग्रानि केन्द्र अंगै पाचाखा त्रिपुरा তিনি আগরতলাनि प्रगा बबनो ककथुम तांसेब नायखं ताय हायद्राबादनि ति हापनि कथाजाक चेतन बाय संजाक फोमुं सामुं बुताङो अकक साकाबो पांडव रां मन्त्री तिराइस एबा त्रिपुरा रेजिस्ट्री एंड इंटीग्रेशन फर स्टार्टअप इकोसिस्टम पोर्टल नो बचेंगरिका आबोनि लगी लगी हास्टो स्टार्टअप नि बांगमरि बांग्रोना सोनामुं बाय ताय रांकक बक्सिमुंनो हामख्राय खलायनो नाहरै जुदा जुदा सोनामकर मथा बाय कक खालायमाव कांबलाय याफलायका पांडव मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि साख्लाय जाग स्टार्टअप ताय तां सामुं मानथरि मुंनि साका फान बक्सिननि ककनो खुरसाका केन्द्र बीजेपीनि केन्द्रीय मथानि गोबांखाय यांगायं खलायजाका बदलनि बेबाक भारतनि कासको नितिन नवीन तिनि कताल बसंनि आचुक रेमरंनि बुमुं साख्लायका अमता सामुं तांमुंनि यांगायं खलायथानि आलायदा मकल कायरजाका त्रिपुरा हासनि आगिनि मन्त्री अकरा एबा एमपी बिप्लब कुमार देव बदलनि बसंनि तांक्रायनि पजा मानखा कताल पजा मानबाय मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बनो खाखाम याफरका बसंनि जतनि तांक्रागनि लिस्ट कुब्रिनगनि बिसिं टंगो महाराष्ट्रनि विनोद तावरे दिल्लीनि सुनील बंसल उत्तर प्रदेशनि स्मृति ईरानी राजस्थाननि डॉक्टर सतीश पुनिया मध्य प्रदेशनि गजेंद्र पटेल उत्तर प्रदेशनि हरीश द्विवेदी ताई संजय भाटिया बीजेपी सिक्ला मोर्चा कासकुंखा गुजरातनि डॉक्टर हेमांग जोशी बोरै मोर्चा कासकुजोंखा रूप कुमारी चौधरी ओबीसी मोर्चानि पजामानखा उत्तर प्रदेशनि अमरपाल मौर्य किसान मोर्चानि कासकुंखा मध्य प्रदेशनि बंशीलाल गुजर एससी मोर्चानि कासकुंखा बिहारनि शिवेश कुमार राम एसटी मोर्चानि कासकुंखा राजस्थाननि डॉक्टर मानालाल राउत ताई दफा बरक बांथे मोर्चानि कासकुंखा उत्तर प्रदेशनि कुनवार बासित आली आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकक्तमा आवाय खलायजागै दंगो आकाशवाणीनि कक्तमना आपडेट माना बागै लॉगिन खलायदि www.newsonair.com न्यूज ऑन एयर एप्स फॉलो खायदि हदालाम्बो फेसबुक ताय एक्स हैंडल ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ताय इंस्टाग्राम पेज
IR News Alert so nai the official YouTube channel News on AIR abono karibo Akashbani Agutla Kendra Koktuma update Manakai X handle Akashbani News Agutla Facebook AIR News Agutla ta YouTube Akashbani News Agutla naina nangane Lamdim Bodorpuni Laharo Tren Lashmung Tabuk Kahamno Tongo NF Railway ni Bukaktish Hazaka Tini Horo Agutla Nisimi Narengi Tren Tangna Lamruane Hot Damtisa Soti Tamchio Narengi Agurtala Tren Final Lamruane Hot Damchi Tamboy Soti Tamchi Sonam Kotai Bania Monti Santona Chakmoni Manjuk Mumbai Tini Kumargat SDM Tangnogo Koklam Panakacha Songdazaka Bosong Lahar Sonamani Samung Daki Dorinati Koklam Muka Pano Manjaka Unokoti Jala Naikol Pang Mega Join NF IDC ni Adong Rock I Erimung Monti Sudang Sudas ni Achuk Pangbai Tini Dolai Jela Naikol Pangni Tangnogo Jela Berem ni Amjok Naimung ni Koklam Panakacha Songdazaka O Pandawa Malmate Erimung Tai Toposil Jati Hamkrai Naikuni Juda Juda Tang Butangnati Sukrubi Koklam Salai Jaka O Pandawa Manjaka Dolai Jela Jela Naikol Pang Bibek SB Tai Kerungjak Naikuni Obicharo Horgot Tiranga Samung Butangni Paitak Salo Tini Utor Jalani Dormnogor Tai Sipahi Jola Jalani Mohon Bugo Tiranga Reli Kacha Sonjaka Dormnogoro Sonam Kotai Bania Monti Santron Chakma MLA Johor Chakraborty Uttor Tripura Jila Porishoni Kaskojuk Oponna Nath Dormnopur Porishon Chairperson Mitali Rani Das Sen Akosong Manjaka Mohon Bugo Manjaka Agiri Kendroni Montri Yakto Protima Bumik MLA Bindu Depnath Mohanbuk Block Panchayat Committee Chairman Sribas Bumik Akosong Hodani Naimotang Tai Phan Bang Rimung Koktong Lanuk Timbukhaktui Tini Khwai Block ni Tangnok Buskango Hodani Sibir Kacha Songjaka O Sibiro Khwai Block Amchaini Khorok Nira Bachi Yak Manya Tai Umor Gunang Rongno Chubachuni Mani Magna Bagjaka Rashtriyo Boyosri Jujona Tai Yak Maya Rokno ADIP Tangbutang ni Sep Manai Rokno Jotoi Rangkok Nuichiba Rasaini Chubachu Manmungni Mani Bagjaka Koktuma Thumnai Rongni Samung Tangma Hamkrani Bagai Salini Prumni Loi Klema Tini Nisimi Koila Sohorni Unokoti Kola Ketro Chengjaka Skill Development Naikungbai Songjak Loi Klaimungno Chengerika Jala Naikol Pang Mega Join Aro Kubni Bising Koknarka Koktuma Thumnai Tusar Kanti Acharya Muhit Paltai Onupam Bhattacharya Akosong Matabari Block ni Bakhaktoi Tini Juda Juda Panchayni SSG ni Loi Klema Panda Kacha Songjaka Aro Matabari Panchayat Committee Chairperson Shilpi Das Brirogni Rungmano Taibo Bangrina Sakbai Tangtai Tangbutang Sep Sanamna Naharina All Loi Klaijaka Hini Chaka Jomutai Kashmir ni Borok Klaijak Amchai Tai Ladakh Kendrobai NaikolJak Amchayo Nuishai Nuichidok Bisini Luku Lekhamung ni Baitang Lekhamung ni Samung Tini Simi Chengjaka Abo Tongana Buskang Sal Thamchisa Jora Jammu Kashmir Tai Ladakh ni Luku Lekhamung Dagi Phang Amit Sharma Chaka September Talni Sal Puliani Simi Sal Thamchi Jora Nok Nogo Thangui Luku Lekhamung ni Samung Tangjagana Nobar Tibani Koktuma Salchi Saltang Tujalangni Tolani Nobar Sip Chamawai Tripura Nokhobui Nagaland Manipur Mizoram ni Kesuk Thayo O August Talni Buskang Sal Nuti Samjora Kabangkai Wati Waon Hene Nobar Tibani Kung Hoja Klerika Buskang Dam Nui Chibria Saltang Sipahi Jola Salgra Tai Gumuti Hankoro Perang Kogui Kabangkai Wati Waon Hene Chaklai Jaka Kana Salni Tumari Saka Thamchini Degree Tai Khamo Nuichiba Degree Celsius ni Gani Gini Tongona Tini Salni Tumari Sako Thamchija 2.5 Degree Tai Khamo Nuichidok Degree Celsius Paithago Koktuma Bubagrok Taiwiso Puru Kendroni Rang Montri Nirmala Sitaraman Saka Banking is Hepsap Sanampina Nahare Kuchuk Beremni Committee Kacha Khajagana Utor Salkam Chani Bising Tirpurani Jotun Select Kabang Burirok start up by Gudaja Keni Chaka Rang Montri Pronoji Chinghorai Bharatiya Janata Party ni Bosni Tankrehni Chongjaka MP Biplop Kumar Dev Tirpurano Khowe Utor Salkam Chani Kesuk Hacho Kabangkai Wati Waon Hene Hoja Kleri Jaka Koktuma Tinin Bagai Orono Paika Olni Koktuma Awai Ngana Kanapung Damchini Shoti Bridge Walk